Sa kita diri sa Bong no, sa isa ka resort. Isang resort nga matawag naton nga daw maayo sa akong panulukan. Kag makita nyo gid ini guys, sa Subong wala pa ini siyang final nga pangalan, pero dali na lang ni mag-open guys. Makita lang ini sa isa sa kabukiran diri sa Mambusaw no. So inyo lang guys no. Pamatsagaan kung di ini makita, inyo lang ni guys no, i-research bisan sino maghambal no nga isa ini ka maayo nga resort kapin pa ko ano, matapos na ini no. Kaya makita nyo guys no, sa unahan mayara gani o nga mayara gani nga airbags yan guys no, ampangan ngayon na makita nyo guys sa mall gilang, pero makita nyo ni diri sa kabukiran. So kamo na lang guys bahala no, mag obserbar, mag research kung din ini makita guys. So madamo pa diri nga mga butang iga plaster kag isa ini gani oh, nga himuon nga camping site no, ang ila extra space no dari. So guys makita nyo, so bisan wala pa sang final pag-open na diri. Ari ini mga para lang ni sa mga close relatives, close friends ang open diri, pero makita nyo panami isang lugar. So damo man sang tubig nga pagakuhaan kag I believe no, this will be one of the beautiful resort no that you can say 100% good. So kamo lang bala guys sa pag-research ni. Dili lang ni. That's it, and bye bye guys. Mabuhay.